ja pobjedim, oboje. Amen. Evo još jedno pitanje. Kako da više uživam u seksu sa svojim mužem kad u mojoj podsvijesti postoje barijere? Od malena sam slušala da je seks nešto prljavo i uglavnom sve negativno. U obitelji je to bila tabu tema. How can I learn to enjoy in our sexual relationship more? Because in my past, in my family, it was a taboo and it was something dirty. How to make that become something enjoyable? Ja mislim da je to opet jedna od onih ključnih stvari da se moramo vratiti na onaj stih iz Rimljana 12.1, to da moramo obnavljati svoj um. Mi smo bombardirani bilo iz naše obitelji sa stvarima što se tiču seksa i s lažima, bilo iz svijeta, iz onih stvari koje vidimo u filmovima ili na reklamama i tako dalje. Mi stvarno trebamo se podsjetiti što je Božja slika seksa. Jer kada je Bog stvorio Adama i Evu, to je bila Božja ideja. Bog se nije sad vidio Adama i Evu, wow čovječ, pa kaj je sad s vama, šta se to događa, to je bila Božja ideja. Bog je rekao, uživajte, postanite jedno tijelo, kako se kaže, be fruitful and multiply, znači množite se, plodite se i množite. Znači to je bila Božja ideja. Kad gledate ovu pjesmu nad pjesmama, tamo se opisuje vrlo grafički se opisuje seksualni odnos. Ja znam da često puta prijevodi to pokušavaju, kako bi to rekao, malo zamaskirati onako, ali to je erotska pjesma. To je baš, ima jako puno baš erotske pjesme. Često puta kada mi čitamo to na konferencijama, ima ljudi koji su crvene se i nama, mi se ponekad malo crvenimo takve stvari čitati, ali činjenica je to da seks sam po sebi niti je prljav, niti je loš. On je stvoren da bračni partneri uživaju u njemu. I jedna od stvari zbog koje mi o njemu pričamo je zbog toga što seks nije loš, nije prljav, seks je svet. Seks je jedno od oruđa koje nam je dao Bog, gdje možemo biti goli, apsolutno goli jedno pred drugim, i emocionalno, intelektualno, duhovno, gdje možeš reći svome partneru, ja ti vjerujem, trebam te i želim te. I mogu postati želim biti s tobom jedno. In the New Testament it also says that your body is not your own. The husband is to give pleasure to the wife and the wife pleasure to the husband. That's part of the marriage relationship. U Novom Zavjetu isto piše da mi više nismo gospodari svog vlastitog tijela, sad je naše tijelo pripada našem suprugu i njegovo tijelo pripada nama. And we do have to reprogram our minds, absolutely. Also, and I didn't follow everything you said, but most of it, that society is also telling us that good sex is usually between single people, not between married people. I kroz medije dobivamo poruku da dobar seks mogu imati samo samci, a ne oni koji su u braku. Seks u braku nije baš dobar. And it's just a physical act, I to je samo fizički užitak. And that just a whole, it has a whole range of lies. They're just lies. They're from the wrong, from the evil one. Yeah. I sve su to samo laži. Satana. I would agree with what the men has said, but I would have to add that you're not, at least I think most women don't change overnight. Slažem se sa svim što su Jimmy i Davo rekli, ali isto tako mislim da se žene ne mogu promijeniti preko noći. And so I know for me, this is an area that I've grown in over time, over the length of our marriage. Da. Što se mene osobno tiče, trebalo mi je vrijeme tijekom našeg braka da rastem u tom području, da se mijenjam. Da. And I still need to grow in it. Ali još uvijek se trebam razvijati i rasti u tom području. But one of the things that helps me is being a part of these conferences and being reminded this is a holy thing because it's created by God. Ali jedna od stvari koja mi pomaže je upravo ovako biti na seminarima, na konferencijama gdje ću biti ponovo se sjetiti i biti, netko će podsjetiti da seks je svet i seks je stvorio Bog za nas da uživamo. So I need to be reminded that
I mean, amidst all the busyness of life, that this is something special and it's worth thinking about and planning for. Treba me netko podsjetiti da je seks u cijelom ovom stresu života nešto što treba biti bitno, što treba biti za užitak i što trebamo naprijed planirati i smišljati. And it's important enough that I need to continue to grow in it. I dovoljno je važan seks da se treba truditi u njemu, rasti na tom području i razvijati se. This may sound crazy, at first it did to me, but I pray that God will make me a better lover. Možda će vam to zvučati suludo, ali ja stvarno molim Boga da me učini boljim ljubavnicom. And I don't rehearse things in my mind, but I do periodically pray that God will make me a better lover. S vremena na vrijeme stvarno se molim da me Bog učini boljim ljubavnicom. And then I look for small things that we can try, something new or something. You know, I look for something like that. I tražim stvari. How do I say that? I'm open for that. Otvorena sam za nove stvari, pokušavam pronaći neke nove stvari koje možemo raditi zajedno. And I think that, you know, in Scott and Jane's talk, they talked about the roots of the tree and one of them being commitment. Kad su Scott i Jane govorili o onom stablu naše seksualne intimnosti, jedan od korijena bila je predanost. And I know for me, and I would guess for many women, that in the sexual area has to be really, that root of commitment has to be really strong. I mislim da govorim za većinu žena kad kažem da bi seksualna intimnost, seksualni odnos bio zadovoljavajući, ovaj korijen predanosti mora biti izrazito čvrst. Because as life goes on, our bodies change. Jer kako vrijeme prolazi, naša se tijela mijenjaju. And we are insecure about that. I mi postajemo nesigurne u vezi svog vlastitog tijela. And there are times that we have really bad days and you all and men want to be intimate. I neka se stvarno loše osjećamo u vezi svog vlastitog tijela, a muškarci žele voditi s nama ljubav. And we carry all that to bed with us. A sve ove misli o svom vlastitom tijelu i nesigurnost mi nosimo za sobom u spavačnu sobu. And then there's the aspect of if we try something new, what if I'm bad at it? A onda opet kad razmišljamo o tome, a mogli bismo isprobati nešto novo, šta ako mi to neće baš ići, ako ću biti loša u tome? Okay? And so if that root of commitment is really strong, that commitment and acceptance to one another, then it gives, at least it gives me courage to go ahead and try. I zato je toliko bitno da je taj korijen predanosti čvrst, jer onda imam hrabrosti pokušati nešto novo. Još samo jedna riječ koju bih htio reći vama muškarcima koja se nadovezuje na ovo što je rekla Lina, nam je baš uzela to iz usta, to je strpljenje. Muški imate puno strpljenja sa vašim suprugama u vezi toga. Činjenica je to da mi smo puno spremni probati nove stvari, mi stalno, konstantno o tim stvarima razmišljamo, to se tako nekako vrti često u našim mislima i tako dalje, ali trebamo dati slobodu našim ženama i biti strpljivi s njima da one budu spremne.